Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui à l'Académie militaire de Chechel, défunt président Houari Boumedienne, la cérémonie annuelle de sortie de promotion. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a approuvé la baptisation de la 51e promotion au nom du défunt Moujahid de général-major Abdelmalek Gneizia. Avant d'assister aux exhibitions sportives de combat avec et sans armes, nous verrons les images dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres via visioconférence. Le Conseil des ministres continuera lors de cette réunion à examiner les exposés sur la relance et le développement des activités sectorielles qui s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique. Un exposé sur la réalisation de la grande mosquée d'Alger sera également présenté. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui à l'Académie militaire de Chechel, défunt président Houari Boumedienne, la cérémonie annuelle de sortie de la 13e promotion de formation militaire commune de base, la 51e promotion de formation fondamentale et la 4e promotion d'officier de cycle master. Le président de la République a été accueilli à l'entrée de l'Académie par le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Saïd Siden, commandant de la première région militaire, et le général-major Selim Grid, commandant de l'Académie militaire de Chechel, où une formation militaire lui a présenté les honneurs militaires. سلمي باشا العميد فرص نور الدين قائد مساعد.
président de la République Abdelmajid Tebboune a observé un moment de recueillement en hommage au défunt président Houari Boumediene, dont le nom est porté par l'Académie militaire de Seychelles. Il a déposé par la suite une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative et a récité la Fatiha en son âme pure. Le chef de l'État a par la suite suivi une présentation portant des informations détaillées sur l'Académie, sur le cursus de formation dispensé et sur les promotions sortantes. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, a inspecté par la suite les carrés de promotion sortantes. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الأكاديمية العسكرية شرشال الرئيس الراحل هواري بومدين جاهز للتفتيش العقيد فريد عزيزي المدير العام للتعليم. La délégation s'est rendue par la suite à la place des Armes où le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé la cérémonie de sortie de nouvelles promotions 2019-2020 entamée par une allocution du général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui a évoqué le rôle pionnier que joue l'Académie militaire de Seychelles dans l'instruction d'une élite et de cadres de l'armée nationale populaire en leur offrant une formation militaire et scientifique de grande qualité. Je vous propose de l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أصالة عن نفسي أن أتوجه إليكم في هذا اليوم الاحتفال المتميز، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة طارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي،
بفائق عبارات الترحيب وأسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان على تفضل سيادتكم بالترأس مراسيم حفل تخرج الدفعة بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين، معبرا لكم في هذا المقام الكريم عن عميق إجلالنا وفائق تقديرنا لهذه العناية السامية التي تولونها للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، والرعاية الخاصة التي تغمرون بها اليوم هذا الصرح التكويني العريق، ومن خلاله منظومة التكوين العسكري لدينا وتشريفها بحضوركم ومشاركة طلباتها بهجة التخرج وفرحة النجاح الذي جاء تتويجا للجد والجهد الذي تم بذله طوال مرحلة التكوين العسكري والعلمي الذي تلقاه هؤلاء المتخرجون، تكوين مسقول بالسلوك المثالي مطبوع بالروح الوطنية العالية والإرادة القوية والتضحية والاستعداد التام للذود عن حمى الوطن الغالي. فشكرا لكم سيادة الرئيس مرة أخرى على هذا التشريف الذي حظيت به أكاديميتنا اليوم. Dans une allocution, le général-major Selim Grit, commandant de l'Académie militaire de Chechel, est revenu sur l'abnégation et la qualité de formation des différentes promotions, toutes imprégnées par une grande discipline militaire. On l'écoute. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ها هي الأكاديمية اليوم تشهد ميلاد دفعة أخرى من ضباط الجيش الوطني الشعبي تلقوا تكوينا عسكريا وعلميا متخصصا، مشكلين بذلك نخبة من رجال الغد تتدفق في عروقهم كل معاني الإخلاص والوفاء. سترصع سجل هذه القلعة الشامخة الحافل بالإنجازات التي لعبت دورا رياديا في تكوين طارات الجيش الوطني الشعبي، حيث كانت ولا زالت وستبقى النواة الصلبة التي يتمحور عليها جهاز التعطير في قواتنا المسلحة، وذلك بتخريج دفعات ذات كفاءات عالية ومؤهلات تقنية على أعلى المستويات. Les différentes promotions par la suite, prêtez serment. المتخرجون القسم. أقسم بالله العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي، أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد، أن أحترم القوانين والنظم، أن أكون صالحا في سلوكي، أن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها أثناء القيام بوظائفي، وأن أصون المصالح العليا للأمة في كل الظروف. أكاديمية ساعد تسليم الشهادات وتقليد الرسب. المتفوق الأول من دورة الماستر، الملازم الأول أودين ولي، يسلمه الشهادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a procédé par la suite à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion.
المتفوق الأول من التكوين الأساسي الطالب الضابط العامل زيبوش أسامة يقلد الرتبة ويسلم سيف الأكاديمية السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a remis donc le diplôme de majeur de promotion au cycle master, puis il a remis le grade de sous-lieutenant et l'épée à l'académie au majeur de promotion de la formation fondamentale. المتفوق الثاني من التكوين الأساسي الطالب الضابط العامل زقاي عبد الحفيظ يقلد الرتبة ويسلم الشهادة السيد الفريق الأول قائد الحرس الجمهوري. Pour permettre par la suite à la délégation qui l'accompagne de remettre les diplômes et les grades aux autres lauréats. المتفوق الثالث من التكوين الأساسي الطالب الضابط العامل غرماوي عثمان يقلد الرتبة ويسلم الشهادة السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. طالب ضابط عامل غرماوي عثمان تخصص إعلام عالي. المتفوق الرابع من التكوين الأساسي الطالب الضابط العامل ناصف أنور أسامة يقلد الرتبة ويسلم الشهادة السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى. طالب ضابط عامل ناصف أنور أسامة تخصص إلكتروني. المتفوق من الدول الشقيقة والصديقة الطالب الضابط العامل سونوا مغسيال يسلم الشهادة السيد اللواء قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين. ضابط أمن سلوى كلام مع السادة معرفة من دولة التمرد. المتفوق الأول من التكوين العسكري المشترك القاعدي الطالب الضابط العامل بولقرع أسامة يسلم الشهادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a également remis le diplôme au major de la promotion de formation militaire commune de base, comme on peut le voir sur ces images. أكاديمية ساعد. إلى اليمين ضرب. شكرا سيد الرئيس. نهاية مراسم تسليم الشهادات وتقليد الرتب. Et la cérémonie s'est poursuivie par la passation de l'étendard de l'Académie entre la promotion sortante et celle montante. هذا علمنا نضع أمانة في أعناقكم فاحفظوا الأمانة
وصلوا الوديعة ودافعنا عن ساخر قطرة من دمائكم. نحن أهل للوديعة، صدورنا دروع المنيعة، بالدم والروح نفديها وبالعلم والسلاح نحميها. Avant que le major de la promotion de la 51e promotion de la formation fondamentale ne soumette à l'approbation du président de la République Abdelmajid Tebboune la baptisation de la promotion au nom du défunt Moujahid général-major Abdelmalek Knaïsia. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، نحن طلبة الدفاع الهادية والخمسين من التكوين الأساسي والمتخرجون هذا اليوم وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار، نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المرحوم اللواء عبدالمالك كنيزية. Après l'accord donné par le président de la République, un aperçu de la biographie du défunt a été présenté. بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، سميت دفعتنا باسم المجاهد المرحوم اللواء عبدالمالك كنيزية. أكاديمية صحيح. ولد المجاهد عبدالمالك كنيزية يوم 20 نوفمبر 36 900 وألف بسوق أهراس، جزائر. جزائر الله يرحم. Les carrés de formation ont ensuite quitté la place d'armes pour prendre position au point de départ pour la parade, cédant place aux exhibitions sportives et de combat à l'instar de karaté, de kung-fu et de mouvements sportifs d'ensemble avec et sans armes, avant de reconstituer donc un tableau représentant les couleurs nationales suivi de l'exécution d'un exercice démonstratif de combat relatif à l'élimination d'un groupe de criminels. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a pu suivre également la diffusion en direct sur écran géant, l'exercice démonstratif exécuté par nos forces navales intitulé « Libération et assistance d'otages après le déclenchement d'un incendie à bord d'un navire. » Regardez. ومن على يسار المنصة بالخطوة السريعة المتزنة لتقديم عروض احترافية في فن الكوكسول بدون وباستخدام الحربة وفي فن الدفاع عن النفس. تعمل هذه الفنون على تنمية القدرات البدنية للمقاتلين. إن كل واحد من هؤلاء ذكي الفؤاد مشدود العزم، وبالشدة تروض النفس على المقاومة العنيدة. نحن سادة هذه الأرض الطاهرة، فلا راية تعلو فوق رايتنا ولا صوت يعلو فوق صوت مدافعنا. المربع الأول باللون الأسود فيقدمون عرضا في فن الكونغ فو. إن التدريب على تنفيذ هذا النوع من الحركات القتالية من شأنه رفع جائزية الفرد للقتال. هذه النفوس الظالمة
سما يمزج بالرهب واهزز نفوس الجامدين فربما حي الخشب. وعلى ساحة العلم يتقدم مربعات من الطلبة الضباط العاملين للقيام بحركات جماعية بالسلاح. شباب عاهدوا الله. جزائر جزائر لا يرحم. فالشباب إذا نما بطموحه جعل النجوم مواطئ الأقدام، والذين أرادوا إبراز مهاراتهم في القتال المتلاحم. يوي وسطر على هام الزمان بأننا أهل الكرامة والأعز قبيلة، ونحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلة. عنصر الإنذار والمراقبة والذي يعتمد على النظر المباشر للمبنى مبرزين قدراتهم البدنية وبأمر من قائد الفصيلة واستفادة من النيران الكثيفة لعنصر الإسناد والقناصة المطوقة للهدف يندفع أفراد عنصر الاقتحام يمين سيادتكم باتجاه الهدف المعادي. الذين يقومون بنصب الكمائن وإحكام القفل والمراقبة الدقيقة للمسالك التي يمكن أن يفر منها المجرمون ليتم القضاء عليهم بالنيران المركزة. أما الآن وعلى ساحة العرض ومن مداخلها الشمالية يشق أكثر من 1000 طالب ضابط عامل من أبناء الأكاديمية العسكرية للشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين بالخطوة السريعة المتزنة كمثل الحمم من أعالي الجبال في صورة متناغمة من الأبيض والأحمر والأخضر لتقديم حركات جماعية تعكس جودة التدرب الاستثنائية. لتتقدم الخريطة النجمة والهلال تتوسطهما شعلة الفداء والتضحية يحيطهما جدار بشري من مستخدمي السلك الطبي. هذا الجيش الأبيض الذي سخر ولا يزال يسخر كل إمكانياته البشرية والمادية لمحاربة وباء فيروس كورونا. عيون ساهرة، أصابع على الزناد، وألسنة رطبة بالدعاء إلى الله أن يحفظ بلدنا من كل مكروه. قوة حارقة، قوة حارقة ونار. قف وضياع. قف. رب اجعل هذا البلد آمنا إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وطني 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 غالي الثمن، روحي مالي نفسي بدني، وأنا الحامي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن. إني أنا الباني قلاع كرامتي بحديد عزمي أو حد سهام. وطني وطني أحبك لا بديل، أتريد من قولي دليل؟ سيظل حبك في دمي، لا لن أحيد ولن أميل. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني من المشارف البحرية لمدينة شرشال
ننقل لكم وقائع تمرين بياني معنون اعتراض وتوقيف سفينة مشبوهة. أسلحة وذخيرة وقعت تحت سيطرة مجموعة إرهابية أسندت لقيادة القوات البحرية. مهمة بحث وتحديد لموقع هذه السفينة ومن ثم اقتحامها لتحرير الرهائن وحجز الشحنة المذكورة. هيمنة السفينة وميسرتها انطلاقا من الزوارق السريعة. فكما نشاهد وباستغلال عامل المفاجأة يتسلل المغاوير بكل خفة ومرونة. المغاوير معلومات مفصلة حول طبيعة الجماعة الإرهابية من حيث العدد والتسليح في ظروف قريبة ما أمكن من الحقيقة، ظروف تحاكي مسرح العمليات البحري الصعب بطبيعته وبعدم استقراره، بالإضافة إلى تعقيدات تضاف تدريجيا بتغيير في الموقف القتالي. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني من على يسار المنصة. وبعد الانتهاء من تنفيذ التمرين تتقدم الحوامات في تشكيل استعراضي لتقديم التحية لكم. فالمجد كل المجد لشهدائنا الأبرار، والعزة كل العزة لمجاهدي الجزائر الأخيار، والفخر كل الفخر لعناصر الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. ختام العرض هي طائرات القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي تمر لأداء التحية الرئاسية. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a visité par la suite la direction de la recherche scientifique et technologique et ses laboratoires de recherche. Il a assisté à un exposé détaillé sur ses missions. Le chef de l'État a suivi ensuite via télédiffusion quelques exposés scientifiques des travaux de fin d'études d'élèves officiers issus des cycles de licence et master, clôturant la cérémonie par un hommage rendu à la famille du défunt Moujahid général-major Abdelmalek Naïsia avant de parapher le livre d'or de l'Académie militaire. Les détails avec Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a suivi via télédiffusion quelques exposés scientifiques des travaux de fin d'études d'élèves officiers issus des cycles licence et master. À cette occasion, il a écouté les explications présentées par les élèves officiers qui reflètent leurs remarquables aptitudes et la qualité de la formation dispensée, adaptée aux exigences de la formation moderne dans les domaines techniques et technologiques. Et lors d'une rencontre qu'il a réunie avec les cadres et élèves officiers femmes, le président de la République a salué le rôle prépondérant de la femme dans la préservation de la nation. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، إطارات والطالبات اللواتي شاركنا في التمارين القتالية والرياضية، العقيد فارس عبد القادر مدير التعليم العسكري. يعطيكم الصحة. هذا فخر وشرف للبلاد والمرأة الجزائرية بالطبع.
شاء الله نتمنوا باش نكونوا قدوة لبناتنا وإن شاء الله في المستقبل. حتى الجزائر تمشي على رجلين، تمشي على رجل واحد. المجتمع تاعنا نصه انتوما والنص رجال، ومن المفروض في كل ما تأخذه البلاد من دفاع وتنمية وإنتاج من المفروض تكون توازن. ورغم أن في حاليا فيه بعض القطاعات اللي أصبحت فيهم الأغلبية النسوية، التعليم، الصحة، العدالة، بدات المرأة تأخذ الأغلبية في القطاع، ولكن أنتم راكم شادين في العروة الوثقى دفاع عن هذا الوطن. أتمنى لكم النجاح إن شاء الله، والله يجازيكم، وتحياتي لكن ولعائلتكم اللي شجعوكم باش تجوا هنايا. شكرا. Le président de la République a clôturé cette cérémonie par un hommage rendu à la famille du défunt Moudjahid, le général-major Abdelmalek Gneizia, avant de parapher le livre d'or de l'Académie. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune a quitté par la suite l'Académie militaire de Chelchel. Défunt président Houari Boumediene était présent à la cérémonie de départ. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Selim Grid, commandant de l'Académie militaire de Chelchel. Le président de la République a été salué à son départ par les formations militaires qui lui ont présenté les honneurs. Dans le reste de l'actualité de ce samedi, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a publié sur la page officielle du Premier ministère que la culture est un jalon important dans le processus de relance économique. Nous sommes appelés à la promouvoir et à protéger ses composantes au même titre que les symboles de la culture algérienne. La réalité nous interpelle quant à l'impératif de placer rapidement le secteur de la culture dans un contexte économique, a ajouté Abdelaziz Jarrad sur la page officielle du Premier ministère. Dans l'actualité internationale en Libye, ce tweet du ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale libyen, Fethi Ali Bachara, qui a salué la réaction de l'Algérie suite à l'accord signé entre le gouvernement d'Union nationale libyen et le président du Parlement. Selon lui, l'Algérie joue un rôle axial dans le renforcement du processus de paix en Libye. On découvre maintenant le dernier bilan de la pandémie de coronavirus en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourara. Aujourd'hui, le samedi 22 août 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour.
Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 401 nouveaux cas, 255 patients hospitalisés, 287 patients guéris, 49 patients hospitalisés en soins intensifs et 6 décès. Avec la notification de 401 nouveaux cas, l'incidence au cours de 24 heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 15 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 17 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas et 16 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 6 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 255 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont donc été traités selon le protocole établi, leur nombre est de 28 874 à ce jour, dont 287 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 49 patients hospitalisés en soins intensifs. Et nous terminons par dire qu'il faut rester vigilant, il faut respecter les règles de prévention d'une manière générale et surtout la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Avec ces conseils, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui à l'Académie militaire de Cherchel, défunt président Houari Boumediene, la cérémonie annuelle de sortie de promotion. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a approuvé la baptisation de la 51e promotion au nom du défunt Moujahid, le général-major Abdelmalek Gnaizia, avant d'assister aux exhibitions sportives de combat avec et sans armes. Nous avons suivi les images dans ce journal. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.